अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ मुझे देखने और सुनने वाले तमाम हजरात खैर अफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे। तो नाज़रीन किराम, पिछली वीडियोस के अंदर हमने नमाज की 6 शराइत सुनी थी। एक लफ्ज़ हमने सीखा था तसावनत, जिसके अंदर 6 शराइत जो है पाई जाती हैं। यानी ये लफ्ज़ हम याद कर लेंगे तो हमें नमाज की 6 शराइत आसानी से याद हो जाएंगी। लफ्ज़ तसावनत, इसका जो पहला तवा है इससे तहारत मुराद लिया गया है। सीन से सितर औरत, अलिफ से इस्तिकबाल किबला, वाव से मुराद वक्त और नून से मुराद नियत और ता से मुराद तकबीर तहरीमा। तो ये लफ्ज़ हो गया, ये लफ्ज़ बन गया तसावनत। तो पहली दो शराइत जो थी हमने पिछली वीडियोस के अंदर समात की थी तहारत और सितर औरत के बारे में। तो आज नमाज की जो बाकी शराइत रह गई हैं उनको याद करने की कोशिश करते हैं। नमाज की तीसरी शर्त है इस्तिकबाल किबला, यानी किबला शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज अदा करना। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा सीना, हमारा चेहरा जो है वो किबला से हट कर हो और हम वो नमाज अदा करें। हमारी नमाज इस सूरत में जो है नहीं होगी। हाँ, इसी तरह एक मसला है कि अगर आप ऐसे वीराने में हैं, ऐसी जगह पे हैं, जंगल में हैं जहाँ कोई मस्जिद भी नहीं है, आबादी करीब नहीं है, आपको किबला की समत का मालूम जो है वो पता नहीं चल रहा, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? इस सूरत में भी आपको जो है हुक्म है कि आप तहरी करेंगे। तहरी का मतलब ये है कि आप गौर व फिक्र करेंगे, सोचो विचार करेंगे। आप सोचेंगे कि किबला किस तरफ है, जहाँ आपका जहन जमेगा उसी तरफ आप मुंह करके नमाज अदा कर लेंगे। आपकी नमाज इस सूरत में हो जाएगी। लेकिन ये आप हर जगह ऐसा नहीं करेंगे। जहाँ आप वीराने में होंगे, जंगल में होंगे, जहाँ आपको किबला की समत का पता नहीं चल रहा होगा, उस सूरत में आपको ये अंदेशा भी होगा कि ज़हर है भाई नमाज का टाइम चला जाता है, तो मज़ीद आगे जाता हूँ, तो फिर आप उस सूरत में तहरी करेंगे और आप वहाँ वज़ू वग़ैरह करके नमाज अदा कर लेंगे। खैर, इसके और भी पेचीदा मिसाइल हैं, तो इस हवाले से फिर किसी एक और क्लिप के अंदर जो है तफसीलन इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। इसी तरह नमाज की अगली शर्त है वक्त, यानी जो नमाज का वक्त है उस नमाज को उसके अपने वक्त के अंदर अदा करना। हमने उस नमाज को कज़ा नहीं करना, यानी ऐसा नहीं करना कि नमाज असर हमने अदा करनी थी तो नमाज मगरिब का अब टाइम आ गया है, हम उस वक्त नमाज असर जो है वो पढ़ रहे हैं। हमारी नमाज तो वो कबूल हो जाएगी, पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये नमाज असर। लेकिन हमने जानबूझ के नमाज को कज़ा नहीं करना, यानी हर नमाज अगली नमाज के वक्त में जाके अदा करना, देर से अदा करना, हमने ऐसा नहीं करना। इसी तरह अज़ीज़ान क़दर, नमाज की जो है पांचवी जो शर्त है वो है नीयत। नीयत कहते किसको हैं? इसकी सबसे पहले तारीफ़ सुन लेते हैं। दिल के पुख्ता इरादे का नाम नीयत है। यानी आपके दिल के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि मैं फ़लाँ नमाज़ पढ़ रहा हूँ और उसकी इतनी रकातें पढ़ रहा हूँ, नमाज फ़जर पढ़ रहा हूँ और नमाज फ़जर की जो है मैं 2 सुन्नतें पढ़ रहा हूँ और अभी 2 फ़राइज़ इमाम के पीछे पढ़ने लगा हूँ। दिल के अंदर ये नीयत होना, इसका हाज़िर होना ये ज़रूरी है। ज़बान से वो नीयत दुरा लेना, वो सारे लफ्ज़ कि मैं ख़ास नीयत करता हूँ इस नमाज की, तो ये सारी अपनी मादरी ज़बान में इस तरह की नीयत कर लेना ये भी अफजल है, अच्छा काम है, ठीक है। लेकिन अगर दिल के अंदर भी आपको पता है कि मैं फ़लाँ नमाज पढ़ रहा हूँ और उसकी ये रकातें फ़र्ज़ या सुन्नत या फिर नवाफिल ये पढ़ रहा हूँ, यानी इन चीज़ों का इल्म होना, दिल के अंदर होना ये ज़रूरी है और इसी का नाम नीयत है। अगली नमाज की जो छठी शर्त है वो है तकबीर तहरीमा, यानी नमाज शुरू करते वक्त हम जो है तकबीर तहरीमा को जब तक सही तरीके से अदा नहीं करेंगे हमारी नमाज नहीं होगी। तकबीर तहरीमा की तारीफ़ सुन ले सबसे पहले, यानी नमाज शुरू करते वक्त अल्लाहु अकबर कह के नाफ के थोड़ा नीचे, यानी नाफ को ये हमारा अंगूठा टच हो,
یہاں ہاتھ باندھ لینا، اس مکمل اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، یعنی نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ اچھا، اب اس کے اندر بھی بعض اوقات جو ہے ہم غلطیاں کر جاتے ہیں کہ ہم جو لفظ ہے اللہ اکبر، اس کو صحیح طریقے سے جو ہے ہم ادا نہیں کرتے۔ بعض بندے اس کو کہتے ہیں، پڑھتے ہیں اس طرح کہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اور ایسے ہاتھ فوراً جو ہے نا نیچے لے آتے ہیں۔ اچھا، اور بعض بندے اس سے پڑھتے ہیں اللہ اکبر، ہو حق یا اس طرح کے لفظ وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اگر ہم تکبیر تحریمہ کا جو صحیح لفظ ہے اللہ اکبر، یہ صحیح طریقے سے نہیں ادا کریں گے تو ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کو پھر ادا کرتے وقت جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر بھی بہت ساری ہم غلطیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو آپ کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں یہ قبلہ کی سمت ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ ایسے صحیح قبلہ کی سمت آپ کی ہتھیلیاں ہوں، آپ کا چہرہ ہو، اور آپ نے نیت کر کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لینے ہیں، تھوڑا سا انگوٹھا الٹے ہاتھ کا آپ کا ٹچ ہونا چاہیے۔ صحیح ہو گیا۔ اب ہاتھ باندھنے کس طرح ہیں اس حوالے سے بھی آپ سن لیں، یعنی آپ نے یہ جو انگوٹھا ہے سیدھے ہاتھ کا اور یہ چھوٹی انگلی، ان کا گلدیرہ بنا لینا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ ان کو آپ نے ایسی سیدھی ہی رکھنا ہے۔ اب دیکھیں یہ میں نے گلدیرہ بنا لیا ہے اور یہ 3 انگلیاں ایسی ہیں۔ اب الٹے ہاتھ کی جو ہم اپنی زبان میں جس کو گٹی بولتے ہیں، کلائی، اس کو آپ نے ایسے ان 2 انگلیوں سے، انگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے ایسے اس کے اگل بغل ایک گلدیری کی شکل میں اس کو آپ نے ایسے پکڑ لینا ہے، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ آپ نے ایسے سیدھے، ٹھیک ہے جی، ہتھیلی کے اوپر اس طرح آپ نے ان کو سیدھا رکھنا ہے، اور اس طرح پھر آپ نے یہ ناف کے نیچے تھوڑا سا آپ کا انگوٹھا جو ہے ناف کے نیچے سے الٹے ہاتھ کا انگوٹھا ٹچ ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ جو ہے یہ ادا کریں گے۔ اچھا، اس کو ادا کرتے وقت بعض بندے ایسے کرتے ہیں، بعض بندے ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف طرح کی یعنی دیکھنے کو یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس طریقے کے مطابق آپ نے، ٹھیک ہے، ہاتھ ہتھیلیاں آپ کی سیدھی ہوں، آپ کا چہرہ قبلہ کی سمت ہو، اور آپ نے نہ ان انگلیوں کو ایسے بعض اوقات ایسے زیادہ وہ سختی کے ساتھ کھولتے ہیں، آپ نے ان کو نہ یا زیادہ وہ بند کر دیتے ہیں کلوز، تو آپ نے ان کو اپنی نارمل پوزیشن میں رکھنا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے اللہ اکبر کے کیا ہاتھ جو ہے آپ نے باندھ لینے۔ لفظ اللہ اکبر اس کو آپ نے صحیح طریقے سے کہنا ہے۔ جب تک یہ نماز کی چھٹی شرط لفظ اللہ اکبر آپ صحیح طریقے سے نہیں کہیں گے، آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ آگے اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم نماز کی جو 7 فرائض ہیں ان میں سے پہلے 2 جو فرائض ہیں ان کے بارے میں ہم سماعت کریں گے، ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کرنا ہے، خود بھی سننا ہے، تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی یہ نیکی کا پیغام پہنچ جائے۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔